ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ 8 અને 9 ડિસેમ્બરે દુબઈના પ્રવાસે જશે। દુબઈમાં વર્લ્ડ એક્સપોમાં સીએમ હાજરી આપશે। દુબઈમાં ચાલી રહેલા એક્સપોમાં અગાઉ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની વિઝિટ નક્કી હતી, પરંતુ સરકાર બદલાતા હવે ભૂપેન્દ્ર પટેલ ડિસેમ્બરમાં દુબઈનો પ્રવાસ કરશે। સીએમની સાથે મુખ્યમંત્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી, મુખ્યમંત્રીના સેક્રેટરી અવંતિકા સિંહ અને ઉદ્યોગ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ ડોક્ટર રાજીવ કુમાર ગુપ્તા પણ જોડાશે। ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ વાઇબ્રન્ટ સમિટને અનુલક્ષીને અમેરિકા, જાપાન, કોરિયા, જર્મની, ફ્રાન્સ અને નેધરલેન્ડ જેવા દેશોમાં જશે। જે દેશના ડિપ્લોમેટ્સ અને બિઝનેસ ડેલિગેશન ગુજરાતમાં આવીને વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ઉપસ્થિત રહી શકે તેમ નથી, તેમના માટે ગુજરાત સરકાર મહાત્મા મંદિરમાં વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરશે। વધુ એક મહત્વના સમાચાર, રાજ્ય સરકાર એર એમ્બ્યુલન્સ શરૂ કરશે। વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં સરકાર અને જીવીકે કરશે એમઓયુ। રાજ્ય સરકારના જૂના એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરાશે। એર એમ્બ્યુલન્સની જરૂરિયાત દર્દીઓને સરકાર સુવિધા આપશે। દર્દીઓ પાસેથી ઓપરેટિંગ ખર્ચ લેવામાં આવશે। એર એમ્બ્યુલન્સની સેવા લેનાર દર્દીએ 108માં નોંધણી કરાવવી પડશે। 108 નોંધણીના આધારે સરકાર પાસે મંજૂરી લેશે અને ત્યારબાદ તે દર્દીને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેમાં દરેક દર્દી અથવા તો તેમના પરિવારે ઓપરેટિંગ ખર્ચ આપવો પડશે। અમરેલીના લાઠીમાં સીઆર પાટીલની ટકોર। સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓને પાટીલે ટકોર કરી છે। તમામ અધિકારી ધારાસભ્યના નંબર સેવ કરી લે, ફોન ઉપાડીને ધારાસભ્યને મદદરૂપ થવું। પાટીલે કહ્યું છે કે તમામને સૂચનાઓ મળશે, બધાના ફોન ઉપાડવા પડશે। ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ અધિકારીઓ ફોન નહીં ઉપાડે તો ચલાવી નહીં લેવાય। કે મુખ્યમંત્રીએ સૂચના આપી છે અધિકારીઓને કે દરેક ધારાસભ્યોના મોબાઈલ નંબર તમારા મોબાઈલમાં સેવ હોવા જોઈએ ને કોઈ પણ ધારાસભ્ય ફોન કરે તો એને ઉચકો, વાત કરો અને એને મદદ કરો, એ પ્રકારની સૂચના આપવામાં આવી। અમે ગઈકાલે ફરી મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરી કે સાહેબ, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકામાં પણ અધિકારીઓ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના ફોન ઉચકતા નથી। હવે એમને પણ ત્યાં સૂચના મળી જશે, બધાના મોબાઈલ ફોન એમને સેવ રાખવા પડશે અને બધાના ફોન ઉચકીને એમને જવાબ પણ આપવો પડશે। આ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ લોકપ્રતિનિધિ છે, લોકોના કામ માટે એમને ફોન કરવા પડે અને જો કોઈ અધિકારી ફોન ન ઉચકે એ ચલાવી લે એવી હવે ગુજરાત સરકાર રહી નથી। કોઈ પણ સંજોગોમાં અધિકારીઓ કામ પણ કરવું પડશે, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જવાબ પણ આપવો પડશે। કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માનું આશ્ચર્યજનક નિવેદન જાણવામાં મળ્યું છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ અંગે રઘુ શર્માનું નિવેદન। રાજસ્થાનમાં ભાવ વધુ હોવા છતાં કર્યો બચાવ। રાજસ્થાનમાં બધું ઠીક થઈ જશે। ભાવ મુદ્દે રાજસ્થાન સિવાય અન્ય રાજ્યો પર પ્રહાર કર્યા। ऐसा नहीं है, राजस्थान भी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग तो हर रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं। अभी जो उपचुनाव हुए देश में अलग अलग राज्यों में, 3 लोकसभा के चुनाव हुए और बाकी विधानसभा के, उनमें जब भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हार गई तब जाके उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक सूबा है। રસ્તા પરની ઈંડાની અને નોનવેજની લારીઓ હટાવવા સામે કોંગ્રેસના એમએલએનો વિરોધ પ્રદર્શન। પાટણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ સીએમને પત્ર લખ્યો છે। રસ્તા પરના લારી ગલ્લા હટાવવાના નિર્ણયને લઈને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે। ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ દ્વારા સીએમને પત્ર લખાયો। સરકારના નિર્ણય સામે વ્યક્ત કર્યો રોષ। લારી ગલ્લાવાળાઓની રોજીરોટી ન છીનવવી જોઈએ। લારી ગલ્લા ધારકોને સાથે રાખી આંદોલન કરવાની પણ વાત કરવામાં આવી છે કિરીટ પટેલ દ્વારા। તો દરેક રાજ્યની ગુજરાત રાજ્યની અંદર મોટા શહેરોની અંદર જે આવા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, જે માત્ર ને માત્ર પોતાનું ગુજરાત, પોતાના પરિવારનું ગુજરાત એ આવા લારી અને ધંધા કરીને ચલાવે છે, એમને સાથે રાખી અને આંદોલન કરી અને એમના અધિકારો માટે અમે લડીશું। બનાસ બેંક ચૂંટણીની આજે મતગણતરી થઈ, જેમાં પાલનપુર બેઠક પરથી 32 મતથી પરથીભાઈ લોહનો વિજય થયો છે, જ્યારે વડગામ બેઠક પર કેસર ચૌધરીનો વિજય થયો। બંને ઉમેદવાર વચ્ચે ટાઈ થતા ચિઠ્ઠી ઉછાળતા તેઓ વિજયી બન્યા। ભાજપે સસ્પેન્ડ કર્યા હોવા છતાં બનાસ બેંકની ચૂંટણીમાં વડગામના ઉમેદવાર કેસર ચૌધરીનો વિજય થયો છે। આ તરફ દાંતીવાડા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર સવસી ચૌધરીની 2 મતથી જીત થઈ છે।
ગાંધીનગરમાં રિક્ષા યુનિયનમાં પહેલા કરી રહેલી રજૂઆત મામલે બે ફાંટા જોવા મળી ગયા છે. જે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તેને લઈને આ બે ફાંટા છે. રિક્ષા ચાલક ફેડરેશને આજે માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી સાથે મીટિંગ કરી રજૂઆત કરી અને અમદાવાદમાં રિક્ષા ચાલકોએ જાહેર કરેલી હડતાલનો રિક્ષા ચાલક ફેડરેશને વિરોધ કર્યો હતો. રિક્ષા યુનિયનોએ અશોક પંજાબી પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે અશોક પંજાબીનું કોઈ રિક્ષા યુનિયન નથી, તે રાજકારણ કરે છે. આજની તારીખમાં જે અમુક લોકોએ બંધનું એલાન રિક્ષા ચાલકોને બંધનું એલાન આપેલું હતું એના અનુસંધાનમાં આજ રોજ વાહન વ્યવહાર મંત્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી તાત્કાલિક અમને બોલાવી અને ચર્ચા વિષય બાબતમાં આવ્યા છે. બંધના એલાનની અંદર ગુજરાત રાજ્ય ઓટો ફેડરેશન સામેલ નહોતું, તેને સખત શબ્દોમાં વખોડી દીધું હતું. અને અમુક લોકોને અસંતુષ્ટ લોકોને હતું, સરકારે શાંતિપૂર્વક જવાબ આપ્યો અને એ લોકો જે આંદોલન કરવા રિક્ષા યુનિયનના આગેવાનો નથી, ઇન્ટોકના આગેવાનો છે, એ લોકોને રિક્ષા યુનિયન સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. રાજકારણનો રોટલો શેકવા માટે જનતાને અમદાવાદથી બોલી જાતી પ્રજાને પરેશાન કરવાનું કાવતરું હતું, એ કાવતરું અમે ચાલવા ના દીધું. રિક્ષા ચાલકોની હડતાલમાં બે ફાંટા પડ્યા તો અમદાવાદમાં રિક્ષા ચાલકો હડતાલ પર છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં નહીં, સીએનજીના ભાવ વધારા સામે રિક્ષા ચાલકો કરી રહ્યા છે વિરોધ. અમદાવાદમાં આરટીઓ સર્કલ પાસે રિક્ષા ચાલકોનો દેખાવ, યુનિયને રિક્ષાઓ રોકીને વિરોધ કર્યો. તમામ રિક્ષા ચાલકો હડતાલમાં જોડાય તે માટે રિક્ષાઓ રોકી. યુનિયનની કામગીરીને કારણે ઘણા પરિવારો અટવાયા. રિક્ષાઓ રોકવાને કારણે પ્રવાસીઓ અટવાયા. હડતાલને સફળ કરવા રિક્ષામાં બેઠેલા પ્રવાસીઓને ઉતારી દેવામાં આવ્યા. દબાણ કરી પ્રવાસીઓને ઉતારી દેવાતા નાગરિકો પરેશાન જોવા મળ્યા. આ તે કેવો વિરોધ? નાગરિકો થઈ રહ્યા છે પરેશાન. સીએનજીનો ભાવ વધારો પરત ખેંચવાની માંગ સાથે આજે ગુજરાતના રિક્ષા ચાલકો 15 લાખથી પણ વધારે રિક્ષા ચાલકો હડતાલ પર છે. અમદાવાદમાં તેની અસર જોવા મળી રહી છે. જો કે ખાસ કરીને જે આ હડતાલ છે તે હડતાલમાં રિક્ષા ચાલકોના યુનિયનમાં જ મતાંતર છે, છતાં પણ આરટીઓ પાસે જે રીતે રિક્ષા રોકવામાં આવે છે, આપ જોઈ રહ્યા છો જે પેસેન્જર છે તે પેસેન્જર સૌથી વધારે હેરાન કરવામાં આવે છે. કેટલા હેરાન થાવ છો? હા, અરે કેટલા બધા હેરાન થઈએ છીએ અમે. નાનું છોકરું લઈને નીકળ્યા છીએ, 3 કલાકથી ઘરેથી નીકળ્યા છીએ અમે, બરોબર. દાલ લીમડા જવાનું છે તો પછી રસ્તામાં ઊભી રાખવાની. જે લોકોને હડતાલ પાડવી હોય પાડે, ના પાડવી હોય પરાણે હડતાલ પડાવવાની હોય પછી એવી રીતે, એ તો ખોટું છે ને. તમે શું કહો છો, કેમ હડતાલ પર તમે ઉતર્યા છો કે કેમ નથી ઉતર્યા? ક્યાંથી આવ્યા છો? ઉતર્યા ક્યાંથી આવ્યા છો? પાવરાઉ છે, પાવરાઉ. તમે ગાડી અત્યારે આરટીઓ થી રોકો છો બધા, કયું યુનિયન છે અને કેવી રીતે હડતાલ તમે હડતાલમાં જોડાવા માટે તમામને કહો છો? તમે કયું યુનિયન છે? અમદાવાદ રિક્ષા ચાલક એકતા યુનિયન, વિજયભાઈ મકવાણાનું યુનિયન છે. અને આમાં એવું છે કે ભાઈ અમે 15 તારીખે એટલે ગઈકાલ રાત્રે 12 વાગ્યાનું જ અમે 36 કલાકનું હડતાલ આપી હતી, તો પણ આ રિક્ષાવાળા સમજતા નથી. ગેસના ભાવ 66 રૂપિયા, 65 ના 99 એટલે 66 રૂપિયા તો છે જ, પણ તોય શું કરીએ હવે? તમને લાગે છે કે આ રીતે રિક્ષા રોકવાથી અથવા હડતાલ કરવાથી કોઈ નિવેડો આવશે અને સીએનજી નો ભાવ વધારો પરત ખેંચાઈ જશે? પણ હવે શું કરીએ? પણ આ તરફ અમે હડતાલ તો કરી, પણ આ લોકો આ રીતે ચલાવતા રહેશે તો પછી આનો કોઈ નિવાડો આવશે નહીં. અને આમ 18 રૂપિયા બી જે વધાર્યું સરકારે, બરોબર, તોય કોઈ 18 રૂપિયા આપવા માટે તૈયાર નથી. તે પછી કરવાનું શું અમારે? અને હજુ આ હડતાલ અમે ના કરતા ને તો હજુ આગળ સરકાર ગેસના ભાવ વધારતી જાય. છેલ્લા 10-15 દિવસમાં આ લોકોએ 9 થી 10 રૂપિયા વધાર્યા છે. મારો સવાલ એ જ છે કે અસર થશે આ હડતાલથી? શું લાગે છે? શું કહો? અસર થશે આ હડતાલથી? થશે ને. ગુજરાત લેવલ પર અમે ગુજરાતના આગેવાનોને અમને બોલાયા હતા, સર્કિટ હાઉસ બોલાયા હતા, પછી આ જે ગાંધી આશ્રમ બોલાયા હતા. એટલે હડતાલ તો સક્સેસ થશે જ ને. હડતાલ સફળ થશે તેવું તમામ યુનિયનનું કહેવું છે, યુનિયનના કર્મચારીઓનું કહેવું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે અમદાવાદ રિક્ષા ચાલક એકતા યુનિયન દ્વારા ખાસ કરીને આરટીઓમાં રિક્ષા ઊભી કરી દેવામાં આવી છે. જે પણ લોકો અહીંથી પસાર થાય છે તેમને રોકી દેવામાં આવે છે. પરિણામે જે પેસેન્જર છે તેમને ભોગવવાનો વારો આવે છે. આપ જોઈ રહ્યા છો તમામ પેસેન્જર કે જેઓ આરટીઓ પાસે તેમને અહીં રોકી દેવામાં આવ્યા છે અને ખાસ કરીને હવે તેઓ અલગ પોતાના નિયત સ્થળ પર જશે. પરંતુ આજે રિક્ષા ચાલકોની જે હડતાલ છે તેને કારણે ખાસ કરીને અમદાવાદીઓએ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. કેમેરા પર્સન હરીશ શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. વિવિધ રિક્ષા યુનિયનના વચ્ચે મતાંતર છે તેનું દ્રષ્ટાંત અમદાવાદનું આરટીઓ સર્કલ જ છે. અમદાવાદના આરટીઓ સર્કલ પર આપ જોઈ શકો છો કે જે રિક્ષા ખાસ કરીને ટ્રાફિકમાં અખબારનગર તરફ પસાર થાય છે અથવા તો સુભાષ બ્રિજ જવા ટર્ન લે છે, તે રિક્ષા ચાલકો છે તે રિક્ષા આરામથી ચલાવે છે, પૈડા થંભ્યા નથી. પરંતુ જે લોકોને આશ્રમ રોડ તરફ જવું હશે અથવા તો ગાંધી આશ્રમ તરફ જવું હશે તો ત્યાં ખાસ કરીને રિક્ષા યુનિયનના તમામ લોકો ઉપસ્થિત છે અને તે લોકો છે ખાસ કરીને રિક્ષા અટકાવે છે. એટલે આ દ્રશ્યો જ કંઈ આવે છે. આપ જોઈ શકો છો અત્યારે એક રિક્ષા પસાર થઈ છે. આ રિક્ષા છે જેવી આરટીઓ સર્કલથી પસાર થશે
તેવી આ રિક્ષાને રોકવામાં આવશે। આ દ્રશ્યો આપ જ જોઈ શકો છો કે જ્યાં ખાસ કરીને જે રિક્ષા પસાર થઈ તેને રિક્ષા રોકવામાં આવી અને ત્યારબાદ પેસેન્જરને રિક્ષામાંથી ઉતારવામાં આવે। તો આ દ્રશ્યો છે અમદાવાદ આરટીઓ સર્કલના છે કે જ્યાં મતાંતર છે તે ચોક્કસથી પુરવાર થાય છે, પરંતુ તેની સાથે ખાસ કરીને રિક્ષા ચાલક યુનિયનનું ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ છે તે પણ સામે આવી રહ્યું છે। પરિણામે ખાસ કરીને પેસેન્જરે ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। કેમેરા પર્સન હરીશ શર્મા સાથે દીપિકા ખુમાણ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। વલસાડ ટ્રેનમાં યુવતીના મોત કેસમાં તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે। વડોદરામાં એનજીઓની ઓફિસમાં પણ તપાસ શરૂ થઈ છે। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમની તપાસ ગંગોત્રી એપાર્ટમેન્ટમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। એનજીઓ ઓફિસમાં પણ તપાસ થઈ રહી છે। યુવતી પબ્લિકેશન હાઉસમાં કામ કરતી હતી, તે કામ જતા લોકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। મૃતક યુવતીના સહકર્મીઓની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। તો આજ મુદ્દે રેલવે રેન્જ આઈજી સુભાષ ત્રિવેદીએ નિવેદન આપ્યું છે। કેસનો કોઈ પણ સંજોગમાં ઉકેલ લાવાશે। થોડા દિવસમાં જ આરોપીને પકડી લેવાશે। યૌન અપરાધી મુદ્દે પણ થઈ રહી છે તપાસ। તો 200થી વધુ લોકોની પૂછપરછ થઈ રહી છે। પોલીસ કમિશનર જાતે આ કેસ પર નજર રાખી રહ્યા છે। જે તે સમયે જાણ થઈ તો વહેલા કાર્યવાહી થઈ શકી હોત તેવી પણ વાત કરવામાં આવી છે। શકમંદો, બનાવવાળી જગ્યાની આસપાસના ઈસમો અને આ બધા ઉપર ફોકસ કરીને આ ગુનો શોધવા માટે સતત પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં આરોપીને પકડી પાડવાનો અમને વિશ્વાસ છે। એવા અસંખ્ય વ્યક્તિઓને બોલાવીને પૂછપરછ દરેક એજન્સી કરી રહી છે। એટલે એ આરોપી છે કે કેમ એ આ તબક્કે કહી શકાય। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ સાથે જ દેશમાં દૂધ ક્રાંતિ લાવનાર અમૂલ બ્રાન્ડ પણ પોતાના 75 વર્ષની ઉજવણી કરી રહી છે। આ અવસર પર તમને જણાવીએ કે અમૂલે સમય સમય પર પોતાની વાત દેશ વિદેશમાં સફળતા સાથે કેવી રીતે પહોંચાડી છે। અમૂલે અનોખા અંદાજમાં પોતાની પ્રોડક્ટ્સની જાણકારી લોકો સુધી પહોંચાડી છે। અમૂલની દરેક જાહેરાત નવી જ વાર્તા કહે છે। અમૂલનો પ્રયત્ન રહે છે કે તે પોતાની વાતને અનોખા અને રસપ્રદ અંદાજમાં તમારા સુધી પહોંચાડે। આવો જોઈએ અમૂલની એક અમૂલ્ય કહાની। 2020 में कोविड-19 महामारी के बड़े प्रकोप के बीच अमूल ने चीन को करारा जवाब दिया। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ माहौल बना तो अमूल ने स्वदेशी का संदेश देने में देर नहीं की। अमूल ने ड्रैगन को बाहर का रास्ता दिखाने का सीधा संदेश दिया। मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अमूल ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत पर भी जोर दिया। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। મધ્યપ્રદેશ પ્રવાસ પર હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में
मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर 4 दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी। सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है। आगे कहते हैं, मौज मस्ती में उम्र बिता दी, जीवन सफल नहीं किया। अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा खूब किया, घर में उत्पाद भी खूब किया। जब अंत समय आया तो मन में पछताना व्यर्थ है। धरती, खेत, खलियान किसी के नहीं है। देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है। धरती, खेत, खलिहान किसी के नहीं है। अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है। ये धन दौलत कोई काम के नहीं है, इसे यहीं छोड़ के जाना है। आप देखिए इस संगीत में, इस नृत्य में जो शब्द कहे गए हैं वो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया है। इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है? इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है? इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है? साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बीमारियों का मुफ्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है, देश के गरीबों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे देशों में भी टीकाकरण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीकाकरण के महत्व को समझता भी है, स्वीकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इससे बड़ी समझदारी क्या होती है? 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है। सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जनजातीय समाज के सभी साथियों का वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सचमुच में यह अपने आप में गौरवपूर्ण घटना है। पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोगों ने मेरे इन आदिवासी भाइयों से बहुत कुछ सीखने जैसा है। साथियों, आज यहां भोपाल आने से पहले मुझे रांची में झारखंड भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। हम सभी इनके ऋणी हैं। हम सभी इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी इस विरासत को संजोकर उसे उचित स्थान देकर अपना दायित्व जरूर निभा सकते हैं। भाई और बहनों, आज जब मैं आपसे अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं तो देश के प्रख्यात इतिहासकार शिव शाहीर बाबा साहब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा। आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़ करके चले गए, उनका देहावसान हुआ है। पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को सामान्य जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है।
यहां की सरकार ने उन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को बाबा साहब पुरंदरे जी ने देश के सामने रखा, वो आदर्श हमें निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। मैं बाबा साहब पुरंदरे जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। साथियों, आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है। जब दशकों पहले मैंने गुजरात में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी, तभी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने वहां पर जनजातीय समाज में स्थितियों को बदलने के लिए बहुत सारे अभियान शुरू किए थे। जब देश ने मुझे 2014 में आप सब देशवासियों की सेवा का मौका दिया, तो मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। भाई और बहनों, आज सही मायने में आदिवासी समाज के हर साथी को
देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। बाकी देश के किसानों के बैंक खाते में अगर हजारों करोड़ रुपए सीधे पहुंच रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं। आज अगर देश के करोड़ों करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से घर घर पहुंचाया जा रहा है, तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पीड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। वरना इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्रों की बहन बेटियों को पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, मुझसे ज्यादा आप लोग इसको भली भांति जानते हैं। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 30 लाख परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है। और इसमें भी ज्यादातर हमारे आदिवासी इलाकों के ही है। साथियों, जनजातीय विकास के बारे में बात करते हुए एक बात और कही जाती थी। कहा जाता था जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत कठिन होते हैं। कहा जाता था कि वहां सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल होता है। ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे। यही बहाना करके जनजातीय समाज में सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई, उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। साथियों, ऐसे ही राजनीति, ऐसी ही सोच के कारण आदिवासी बाहुल्य वाले जिले विकास की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रह गए। अब कहां तो इनके विकास के लिए कोशिशें होनी चाहिए थी, लेकिन इन जिलों पर पिछड़े होने का एक टैग लगा दिया गया। भाई और बहनों, कोई राज्य, कोई जिला, कोई व्यक्ति, कोई समाज विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। आकांक्षी जिले या फिर ऐसे जिले जहां अस्पतालों का अभाव है, वहां 150 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथियों, देश का जनजातीय क्षेत्र संसाधनों के रूप में, संपदा के मामले में हमेशा समृद्ध रहा है। लेकिन जो पहले सरकार में रहे, वो इन क्षेत्रों के दोहन की नीति पर चले। हम इन क्षेत्रों के सामर्थ्य के सही इस्तेमाल की नीति पर चल रहे हैं। आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है, उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत राज्यों को करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो उसी क्षेत्र के लिए खर्च करने हैं। आज
आपकी संपदा आपके ही काम आ रही है, आपके बच्चों के काम आ रही है। अब तो खनन से जुड़ी नीतियों में भी हमने ऐसे बदलाव किए हैं जिससे जनजातीय क्षेत्रों में ही रोजगार की व्यापक संभावनाएं बने। भाइयों और बहनों, आजादी का ये अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का काल है। भारत की आत्मनिर्भरता जनजातीय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। आपने देखा होगा, अभी हाल में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जनजातीय समाज से आने वाले साथी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, पैर में जूते भी नहीं थे। सारी दुनिया देख करके दंग रह गई, हैरान रह गई। आदिवासी और ग्रामीण समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ना, कुछ नहीं था, बहुत कम थी। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बहनों के द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ है, वो देख करके मैं सचमुच में बड़े मन को आनंद होता था। इनकी उंगलियों में, इनके पास क्या ताकत है। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन आदिवासी सृजन को बाजार से नहीं जोड़ा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, बांस की खेती जैसी छोटी और सामान्य सी चीज को कानूनों के मकर जाल में फंसा कर रखा गया था। क्या हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के ये हक नहीं था कि वो बांस की खेती कर करके बेच करके उससे पैसा कमा सके? हमने वन कानूनों में बदलाव कर इस सोच को ही बदल दिया। साथियों, दशकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया, उसकी उपेक्षा की गई। अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है, लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातीय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था, वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को एमएसपी के दायरे में लाना हो, या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कहां 9-10 और कहां 90। हमने 2500 से अधिक वन धन विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक
वनधन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। इनसे आज लगभग 7.5 लाख साथी जुड़े हैं। उनको रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं। राज्यों में लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जनजातीय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल पर विशेष बल दे रही है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आज जातीय क्षेत्रों में शिक्षा की नई ज्योति जागृत कर रही है। आज मुझे यहां 50 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के शिलान्यास का अवसर मिला है। हमारा लक्ष्य देश भर में ऐसे लगभग 750 स्कूल खोलने का है। इनमें से अनेकों एकलव्य स्कूल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 7 साल पहले हर छात्र पर सरकार लगभग 40,000 रुपये खर्च करती थी। वो आज बढ़कर 1 लाख रुपये से अधिक हो चुका है। इससे जनजातीय छात्र छात्राओं को और अधिक सुविधा मिल रही है। केंद्र सरकार हर साल लगभग 30 लाख जनजातीय युवाओं को स्कॉलरशिप भी दे रही है। जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा और रिसर्च से जोड़ने के लिए भी अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। आजादी के बाद जहां सिर्फ 18 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, वहीं सिर्फ 7 साल में 9 नए संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। साथियों, जनजातीय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत पढ़ाई के समय भाषा की भी होती थी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बहुत जोर दिया गया है। इसका भी लाभ हमारे जनजातीय समाज के बच्चों को मिलना तय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज का प्रयास, सबका प्रयास, यही आजादी के अमृत काल में बुलंद भारत के निर्माण की ऊर्जा है। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं। और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। उनकी ઉપવાસ કરવામાં આવશે। જનજાતીય ગૌરવ દિવસના સમારંભમાં 50 એકલવ્ય સ્કૂલની શરૂઆત કરવાને લઈને વાત કરવામાં આવી। સાથે જ આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોના જે પુત્રો છે, સંતાનો જે છે, તે ભણીને આગળ આવે તે માટેના પ્રયાસ કરવા માટે સરકાર મક્કમ હોવાની વાત કરી છે। હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।